بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا، قرآن والا نہیں بن سکے گا۔ ہاں یہ کلام عشق ہے، یہ پیغام عشق ہے۔ سکھری تروش منصوری نو ہم ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہاتھی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد بقایا یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کمامیں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نہ بہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے ہمیں سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا بابو سر دیتے تے راز نہ بھنے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو یہ نہیں ڈھونڈتے کرتے سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی، وہ مر مٹتے ہیں۔ محبت تو آدمی کو دیوانہ کر دیتی۔ تم فلسفہ ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ تمہارا دل آشنا نہیں ہے، اس میں رگ عشق پھڑکی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا، حضور کھائیں؟ ہائے ہائے، کہا مجھے پتہ نہیں، میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا، میں نہیں کھاتا، حرام تھا، ناجائز تھا، یہ خلاف سنت، کوئی خلاف سنت، میرے نبی نے خربوزہ دیکھا ہی کھانا کھاتا۔ تم کہتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت کی خیر ہے کوئی بات نہیں، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو پھر کہو گاڑی چلے گی، کوئی بات نہیں، ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی، آپ ہی ہوا ڈال لیتے ہو تم، تو ہوا تو مفت ہوتی ہے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں۔ دکھ درد کی بات ہے، تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا، تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے۔ ایک درد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہمدردی سے بول رہا ہوں، دکھ درد سے بول رہا ہوں، دکھی دل سے بول رہا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہوں، تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے ہیں، اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے۔ ویسے درد میں کہہ دیا ہے، کسی کو برا لگا تو معاف کر دینا، کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا، تم نمازیں ننگے سر پڑھتی، تم نے زندگی سیکھی کوئی نہیں پڑھنا۔ میں 40 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، بخاری سب سے بڑی کتابیں میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں دیانتداری سے بتاتا ہوں، پڑھنے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے۔ دین پڑھنے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے، اور تبلیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جائے کہ جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو، جب تک تم گھر بھی بچوں کی راحتیں اپنے قربان نہیں کرو، تو تمہارے دلوں کا رخ کیسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھرے گا؟ میرا بیٹا سال کے لیے نکلا جماعت میں، کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے، کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے، میں نے کہا نہیں، اگر اتنا ہی درد ہے تو نہ جا کے، لیکن جانا ضرور ہے، لیکن گھر چھوڑ رہا ہوں، گھر چھوڑنے کا درد تو ہے، گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہے کہ سال پورا میں نکل رہا ہوں۔ تو یہ جب جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پھر اللہ اس کے رسول کی محبت آتی ہے۔ تو میرا رب نے قرآن کو دسترخوان کے طور پہ اتارا ہے، کہیں توحید ہے کہ یہ دل کسی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ محبت دیکھو، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، بیوی سے الگ ہوتی ہے، ماں سے الگ ہوتی ہے، بچوں سے الگ ہوتی ہے، باپ سے الگ ہوتی ہے، اپنے آپ سے الگ ہوتی ہے، دوستوں سے الگ ہوتی ہے، محبت تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن محبت میں ایک مقام ہے جہاں آ کر وہ ناقابل تقسیم ہو جاتا ہے، اس کو پھر عربی میں عشق کہتے ہیں۔ عشق محبت سے اوپر کا درجہ ہے عشق، کہ اس میں محبت کرنے والا اپنا بھی نہیں رہتا، بیوی بچے تو بات کی بات ہے، وہ اپنا بھی نہیں رہتا۔ عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه، پھر وہ دیوانہ ہوتا ہے جس پر وہ مر مٹتا ہے۔ یہ آپ نے یہاں تو نہیں نظر آتا، لیکن آپ پاکستان سے آئے ہیں تو درختوں پر ایک بیل دیکھی ہوگی، وہ پیلے سے رنگ کی، پیلے سے رنگ کی بیل دیکھی نا کبھی؟ وہ جس درخت کو چمٹ جاتی ہے تو درخت برباد ہو جاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں آکاس، آکاس بیل، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ، عشقہ عشق سے ہے عشقہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ۔ کیا مطلب؟ کہ درخت جو کچھ کماتا ہے اس پہ لگا دیتا، درخت اپنے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا، ہر شے اس پہ فنا کر کے چوتھے دن وہ خالی کھڑا ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے آنے والا اور کلہاڑا مار کے اس کو کاٹتا ہے اور چولہے میں جلا کے اس کی راکھ ہوا میں بکھیر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق۔ اور اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے توحید میں کہ ایک کا ہو جائے، ایک کا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ألف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔
رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو ایک کے آگے جھک جا، کس ایک ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے، وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی گراتا ہے، اسی سے ملتا ہے، اسی سے چھنتا ہے، وہی زندگی لاتا ہے، وہی موت لاتا ہے، وہی بلندیاں دیتا ہے، وہی پستیاں دیتا ہے، وہی محبت لاتا ہے، وہی نفرت لاتا ہے، وہی جنگ لاتا ہے، وہی امن لاتا ہے، ملک اس کا، ملک اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، خلا اس کا، فضا اس کی، ہوا اس کے، پانی اس کی، سورج اس کا، آگ اس کی، سورج ستارے اس کے، چاند اس کا، عرش اس کا، فرش اس کا، فرشتے اس کے، دو پائے اس کے، چار پائے اس کے، رینگنے والے اس کے، دوڑنے والے اس کے، تیرنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، پھنکارنے والوں کا مالک، مہکنے والوں کا مالک، دودھ دینے والوں کا مالک، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب اللطيف الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع مجيد الباعث الشهيد الحق البقير القوي المتين الولي الحميد المحصي المبد المعيد المحيي المميت الباجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن البالي المتعال البر التواب المنتقم الرافق الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يا الله. یہ قرآن کا دسترخوان ہے اور اس پر چنو ہے تیری روح کا کھانا سامان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ اٹھا لے یہ ورنہ تیری حیثیت اللہ کے دربار میں جانور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی. اولئک کالانعام بل هم اضل. ایک اللہ کو پہچان اور اسی اللہ کا ہو جا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا وہ لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. اور اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ایک ہی ترجمہ ہے اللہ کا اور وہ اللہ ہے. اللہ خدا میں نہیں سماتا، خدا اللہ میں سماتا ہے اور اللہ خدا میں نہیں سماتا. خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے. خدا مت کہا کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. لہذا اپنی زبان پر عادت ڈالو اللہ کہنے کی. یہ عورتیں بھی بچوں کو سکھائیں، خود خدا کی بجائے اللہ کہو، اللہ کہو. کہ لفظ اللہ میں جو کشش ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو ایک حفاظت کا احساس ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ میں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو کہا اننی انا اللہ. موسیٰ میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں. لا الہ الا انا، میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ مخلوق کے آگے جھولی نہ پھیلا، ہاتھ نہ پھیلا، ان سے مانگ مت. مانگ اپنے اللہ سے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر. کہ للہ خزائن السماوات والارض، خزانوں کا مالک، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا مالک. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک. رب المشرقین والمغربین، مشرقین اور مغربین کا مالک. ملک الناس، الہ الناس، انسانوں کا مالک، جنات کا مالک، ہواؤں کا مالک، بحر بر کا مالک، ماضی حال کا مالک، زندہ مردہ کا مالک، فرشتوں کا مالک. جب ایک اللہ ہی ہے، اینما تولوا فتم وجہ اللہ. آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، سامنے دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی شعاؤں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے خزانوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے سبزوں میں دیکھو تو اللہ، بہتی ندیوں میں دیکھو تو اللہ، گرتی آبشاروں میں دیکھو تو اللہ، مہکتے پھولوں میں دیکھو تو اللہ، دودھ کے قطروں میں دیکھو تو اللہ. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میرے بندے، کائنات کے چپے چپے میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا. پر کوئی آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو تو تمہیں چپے چپے میں تیرے رب کے جلوے نظر آئیں گے. وہ کان لے کے آ جو گانے نہ سنتے ہوں تو ہوا کے جھونکوں میں تجھے میرے نام کی سرسراہٹ سنائی دے گی. اور اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں. تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟
हर चीज का नजारा अल्लाह ने आगे रखा है। जुनैद जमशेद मुझसे कहने लगा, हम जो गाना बनाते थे हफ्ता 10 दिन लगाकर, बाज़ औक़ात पूरा महीना एक गाने पे लग जाता था, वो गाना 3.5 मिनट का बनता है। 3.5 मिनट का एक गाना बनता है, 3.5 मिनट। क्योंकि इससे लंबा बने तो फिर लोग बोर हो जाते हैं, सुनते हैं, इतना लंबा सुनते नहीं, तो 3.5 मिनट का मैक्सिमम गाना बनाया जाता है, और उस पर कभी हफ्ता, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी महीना। मैं कहा पागल दीवाने, मेरा रब, मेरे नबी का फरमान है, जन्नत का पहला नगमा जो अल्लाह सुनाएगा वो 70 साल लंबा होगा। 70 मिनट का नहीं होगा, 70 साल एक ही धुन सुनते रहोगे, एक ही राग सुनते रहोगे। उस राग में इतनी रागनियां होंगी कि 70 बरस के बाद अल्लाह तुम्हें दूसरी चीज में लगाएगा, तुम कहोगे कि ये सुनते रहिए, ऐसा हो कैसा है। पर ये वो कान सुनेंगे जो दुनिया में म्यूजिक नहीं सुनते। अगर यहाँ म्यूजिक सुनोगे तो वहाँ के म्यूजिक से अल्लाह तुम्हें महरूम कर देगा। अल्लाह जन्नत की लड़कियों से कहेगा आ जाओ, पर तुम्हें कहेगा आ जाओ जो दुनिया में म्यूजिक नहीं सुनते थे। ये शर्त लगाएगा, आ जाओ जो हौसलों में गाना नहीं सुनते थे, आज तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत का गीत सुनाता है। फिर अल्लाह जन्नत की लड़कियों से कहेगा गाओ, उधर से जन्नत साज बनेगी और उनकी आवाज, जन्नत की औरत समंदर में थूक डाले तो सातों समंदर मीठे हो जाते हैं। वो थूकती नहीं है, ऐब है थूकना। अगर थूके तो समंदर मीठे हो जाएं तो उसका बोल कैसा होगा। जब वो गाएंगे और जन्नत साज, ये साज आवाज, ये सुर और साज, तो जन्नत वाले मस्त हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा कैसा पाया, कहने के अल्लाह बड़े मजे आए। तो अल्लाह फरमाएगा तो मैं इससे भी आला सुनाऊं, कहेंगे इससे आला भी है कहाँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे दाऊद दाऊद या दाऊद ताला अर मिंबर, ए दाऊद आजा मिंबर पे बैठ और मेरे बंदों को मेरा गीत सुना। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज इतनी शीरी थी दुनिया में, अपने जमाने में जब वो जबूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलने लग जाते थे। या जिबाल अव्वबी मारू, पहाड़ ऐसे हिलते थे उनकी आवाज सुनकर। तो जन्नत में क्या हाल होगा। तो वो कहेंगे अल्लाह मेरी आवाज़ तो दुनिया में थी, का यहाँ मैंने जन्नत के जलवे शामिल करके वापस कर दी है। जब दाऊद अलैहिस्सलाम सुर उठाएंगे और साज आएगा तो जन्नत वालों को अपना आप ही भूल जाएगा। फिर कहेंगे हाँ मेरे बंदो, अल्लाह कहेगा कैसा पाया, कहेंगे अल्लाह बड़ा मजा आया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अब तो मैं इससे भी अच्छा सुनाऊं। अच्छा इससे भी अच्छा है कहाँ, या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब ए मोहम्मद ताला अरकल मिंबर, आजा मिंबर पे बैठ, अब तेरी बारी है, तू मेरे बंदों को सुना। अब अल्लाह के नबी की आवाज और जन्नत का साज, ये साज और आवाज, ये सुर, ये साज, ऐसे जलवे होंगे कि खुद जन्नत मस्त हो जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे जबरदस्त, चस आ गई। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इससे अच्छा सुनो। या अल्लाह क्या इससे अच्छा भी कोई है। हाँ तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाए, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खुद सुनाए। लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन। अब तुम्हारे अरहमुर राहिमीन रब की बारी है, अब वो तुम्हें सुनाएगा। या रिज़वान, ए रिज़वान जन्नत का बड़ा फरिश्ता, इरफ़अल हिजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी, ए रिज़वान पर्दे हटा दे। आज मेरे बंदे और बंदियां मुझे आंखों से दीदार करें, कानों से मेरा कलाम सुने, आंखें ठंडी हों मेरे दीदार से और कान ठंडे हों मेरे कलाम से, तो पर्दे जो हटेंगे तो आप खुद सोचो यूसुफ अलैहिस्सलाम का बनाने वाला खुद कैसा होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाने वाला खुद कैसा होगा। पर्दे हटेंगे और अल्लाह सामने, वो उतना ही काफी हो जाएगा। अल्लाह ना बोले तो ही मस्त हो जाएंगे। फिर अल्लाह क्या करेगा, फिर अल्लाह अब सांस की जरूरत नहीं है, अल्लाह की आवाज के लिए सांस जरूरत नहीं है। अब अल्लाह ही सांस भी है, अल्लाह ही आवाज भी है और अल्लाह ही का कलाम है और अल्लाह कुरान सुनाए, कुरान अल्लाह अपना कुरान सुनाए। और एक हदीस में आता है सूरह ताहा पढ़ के सुनाए, सूरह अनाम पढ़ के सुनाए। वैसे सारा कुरान सुनाए, अल्लाह सारा कुरान सुनाए। तो जब अल्लाह की आवाज आएगी तो इसको मैं ताबीर तो कर ही नहीं सकता हूँ, कोई ताबीर नहीं किया जा सकता। हाँ एक हदीस से उस पर क्यास करवा सकता हूँ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 बरस बीमार रहे, 18 बरस बहुत तकलीफ देखी। कीड़े पड़ना बड़ी फजूल बात है, नबी इतना ऐबदार नहीं बनाया जाता कि लोग उससे घिन और नफरत और कराहत तक पहुंचे। दर्दें थी जिसम में, दर्दें थी, कीड़े वीड़े कोई नहीं कीड़े, दर्दें थी बहुत ज्यादा और 18 बरस की तकलीफ थी, बड़ी जान तोड़। तो जब अल्लाह ने सेहत दे दी तो एक दफा एक आदमी ने पूछा अय्यूब आपको बीमारी के दिन याद आते हैं? तो आपने फरमाया बीमारी के दिन आज के दिनों से बड़े मजे के थे। तो उन्होंने पूछा वो कैसे मजे के थे? कि जिन दिनों बीमार था वो रोजाना 24 घंटे में एक दफा अल्लाह मुझे पूछता था, अर्शों से आवाज आती थी अय्यूब क्या हाल है, क्या हाल। बस उस आवाज की लज्जत में मैं हर शब्द भूल जाता था। जब से सेहत मिली है वो आवाज चली गई है। तो जब अल्लाह पर्दे भी हटा दे और जन्नत में भी बिठा दे और जलवे भी दिखा दे और कलाम भी सुनाए तो उसमें मैं फिर क्या बताऊं कि क्या हाल होगा। लेकिन ये उनके लिए होगा जो यहाँ अपने कानों पर म्यूजिक को हराम कर लेते हैं। ये चंद दिन के कानों पर पर्दे डाल कर तुम्हें अल्लाह अपना कलाम सुनाने वाला है, अपने नग़्मे सुनाने वाला है, जन्नत के नग़्मे सुनाने वाला है। जन्नत में एक नहर है
جس کا نام ہے ہرول، ایک دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، ایک اور نہر اس کا نام ہے ہرول، اس میں پتہ نہیں ہے کیا اس کی تفصیل، لیکن نام لکھا ہوا ہے جنت میں ایک نہر اس کا نام ہے ہرول، اس کے دونوں کناروں پر جنت کی لڑکیاں ہیں جو 24 گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں مدھم سروں میں، مدھم سروں میں میوزک بجتا رہتا ہے مسلسل، جب وہ ہٹتی ہیں تو ان کی جگہ دوسری آ جاتی، وہ ہٹتے ہیں ان کی جگہ اور آ جاتی، ان کی ذمہ صرف جنت والوں کو لے اور سر اور ساز سنانا ہے، تو تھوڑے دن صبر کرو، اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ تو اللہ نے دوسرا دسترخوان بچھایا قرآن پاک کا، اور اس میں کھانے چن کے رکھ دیے توحید کا، رسالت کا، جنت کا، جہنم کا، نماز کا، جس کبھی روٹی کو دل کرتا ہے، کبھی نماز کو دل کرتا ہے، کبھی پانی کو دل کرتا ہے، کبھی تلاوت کو دل کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں، اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اول تو کوئی قرآن پڑھتا نہیں، وہ پڑھنے والے ہو تو ایک فون پر قرآن بند، ہاں جی کیا کرو، اور بے وقوف اللہ تجھ سے بات کر رہا تھا تو یہ کیا کر رہا ہے، اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے۔ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، زبور اللہ کا کلام نہیں، کتاب اللہ ہے، انجیل اللہ کا کلام نہیں، کتاب اللہ ہے، اور قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو براہ راست اللہ کی سانس سے نکلا، تورات لکھوائی گئی، زبور لکھوائی گئی، انجیل لکھوائی گئی، اس لیے 50 سال کے بعد ہر کتاب تبدیل ہو کر آئے گی، اور 2 کتابوں کے نام مٹ گئے، تیسری کتاب وہ کتاب ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، یہ تو لوقا اور متی، یوحنا اور مرقس، یہ 4 بڑے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 70 سے 110 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلا لوقا ہے جو 70 برس کے بعد ہے، اور پھر مرقس تک 110 سال ہیں۔ 70 سے 110 سال کے درمیان ان 4 آدمیوں کی یادداشت میں جو تھا انہوں نے وہ لکھا، اس کا نام بائبل ہے۔ یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یہ کتابیں تھیں، یہ کلام نہ تھا، اور قرآن کلام اللہ ہے، اور قرآن کتاب اللہ ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته انه لقول الفصل وما هو بالهزل احكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم وهم لا يسمعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ رمضان میں اتارا گیا ہے۔ ایک عجب بات ہے، روح طاقتور ہوتی ہے جب جسم پہ بھوک ہوتی ہے، روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جس دن میرے اوپر فاقہ آیا اس دن میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے۔ تو اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے، ساری کتابیں رمضان میں اتاری۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے پمفلٹ صحیفے آئے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی 2000 سال کے بعد، اور 6 رمضان کو 300 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، اور 1200 سال کے بعد 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، اور پھر 650 سال کے بعد 21 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 21 رمضان تھی، پیر کی رات تھی، نصف رات گزر چکے تھے، پیر کا دن شروع ہو چکا تھا، 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے جب جبرائیل جلوہ نما ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ آپ کی کتاب، یہ آپ کا کلام، یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا، اپنے نبی کے سینے پر براہ راست اتارا۔ علی قلبک نزل به الروح الامین علی قلبک، سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آ کے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا۔ اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہ نہ مٹ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے۔ اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریب، صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا، ایک حرف نہیں لکھا ہوگا، سارے ورق خالی، بدل نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن ایک دسترخوان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں رسالت کی غذا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہیں آپ کی رحمت للعالمین کا بیان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں آپ کو لاڈ سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لقب دیے جا رہے ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں آپ کی سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے، وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے۔ قسم اٹھانا وکیل کے، جو وکیل قسم اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچا پڑ جاتا ہے، وکیل کا کام ہے دلائل دینا، اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے، ہمارے دیش میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔
اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، قسم بھی اٹھاتا ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افطمارونه على ما يرى۔ قسم اٹھاتا ہے گواہ بن کر، دلائل دیتا ہے وکیل بن کر۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ قسم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخوان پر کہ آپ اس چشمے سے سیراب ہو۔ محمدی نظر آ اے امت محمد، محمدی نظر آ اے امت محمد کے نوجوان، محمدی نظر آ اے امت محمد کی بیٹی، محمدی نظر آ۔ تیرا روح، تیرا سراپا، تیری چال، تیری گفتار، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا رکنا، تیرا چلنا، تیرا بولنا، تیرا خاموش ہونا، ہر شے سراپا نبوت میں ڈھلا ہوا ہو۔ تو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جا، اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے، جس سے اللہ نے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، حبیب بنایا، محمد کہا، احمد کہا، ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر، اور کیا کیا خوبصورت ناموں سے نوازا اور اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی یہ بتا دیں اوسط والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن نے مختلف جگہوں پہ قسم اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رہا بتا دیں ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا۔ تیری غلامی میں آنا پڑے گا۔ وردی کی قیمت ہے کہ نہیں؟ وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کام نہ کرے، وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے، شیر کی وردی ہے، اور گدھا بھی وردی میں کرتا ہے، بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے، چوہے کی بھی وردی ہے، پتنگے پروانے کی وردی ہے، مرغے اور مرغی کی وردی۔ وردی سے نہیں پتا چلتا یہ مرغا ہے یہ مرغی ہے، یہ مور مادہ ہے یہ نر ہے، وردیوں میں ہے۔ تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے، تمہاری کوئی وردی نہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ میرے نبی کے ہر ادا زندہ ہے، سلامت ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، قیامت تک رہے گی۔ جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی سیرت کو اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے کوئی دجال، کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے۔ ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں، حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے۔ میری ماں مر گئی، میرا ابا مر گیا، میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لی۔ میں چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو ضائع نہیں انہوں نے دیا، ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہے، بس یادگار ہے۔ میرے ابے دی ہے، میری اماں دی ہے، میرے ابے دی شیروانی کھلوتی ہے، ٹوپی کھلوتی ہے، کھسا پہ ہوئے ہے، یہ یادگار ہیں۔ میں نے اپنی وسعت کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹا۔ میرا اللہ کتنا طاقتور ہے جس کی ان القوت للہ جميعا قل ان الامر كله للہ للہ الامر من قبل ومن بعد ان الامر كله للہ۔ اس اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے۔ کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیث سے داخل کر دے؟ اللہ سو گیا ہے، اللہ غافل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے پڑھ گئے ہیں دجال اور انہوں نے اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، بغیر سند کے ایک قول نہیں ہے۔ میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم قردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اول سے، انہوں نے حسین بن مظفر الداودی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا انما الاعمال بالنیات۔ میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دی ہیں کہ میں طارق جمیل موبائل وقت سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں اردو ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں ریڈر ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، ٹائم میگزین سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، میرے پیچھے 31 واسطے ہیں، میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے نبی کی ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے
सिक्का बंद है। अरे वो तो मेरा नबी है। कोई इकबाल की शायरी में शायरी दाखिल करके दिखाए, अल्लाह के फजल से निकाल के बाहर फेंकने वाले लोग मौजूद हैं, कहेंगे ये इकबाल का कलाम है और ये किसी और का कलाम है। इकबाल के कलाम को पहचानने वाले तो मौजूद हों और मोहम्मद मुस्तफा के कलाम को पहचानने वाले कोई ना हो। रहेंगे जब तक सूरज मगरब से नहीं निकलता। मेरे नबी की हर अदा महफूज है। ये तो मैंने आपको रूहानी नसबनामा सुनाया है, ये मेरा रूहानी नसबनामा है। अपने नबी का तुम खानदानी नसबनामा भी सुनो कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुगै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कलवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन बिन बलगास बिन यदलाफ बिन ताबिर बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माकी बिन आफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन आदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अबनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सर बिन नाहिर बिन ज़ारे बिन सनी बिन मज़ीद बिन इवज़ बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाऊर बिन सरूद बिन रऊब बिन फ़ाइद बिन आबिर बिन अरफ़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलाम। कुरान दस्तरखान है। वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। तूर सीना की जरूरत नहीं है कि वहाँ तौरात कुरान में आ गई। मेरे नबी ने कहा ऊतीतुल मसानी मकानत तौरात, मुझे तौरात के बदले में सूरह फातिहा मिल गई। वल माइदा मकान अल इंजील, और इंजील बाइबल के बदले मुझे सूरह माइदा मिल गई। वल हवामीम मकान ज़बूर, और ज़बूर के बदले मुझे हामीम मिल गए। हामीम की 7 सूरतें हैं, इकट्ठी शुरू होती हैं और हामीम 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 हा पर खत्म होती हैं, फिर आगे दूसरी सूरत शुरू होती है। तो सारा आसमानी इल्म मेरे नबी की किताब की 9 सूरतों में आ गया। तौरात सूरत फातिहा में, और बाइबल इंजील सूरत माइदा में, और ज़बूर हामीम की 7 सूरतों में। वफ़ुद्दिलतु बिल मुफ़स्सलात, और बाकी कुरान के जरिए से मेरे नबी ने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी, मुझे सरदारी बख्शी, मुझे फजीलत बख्शी। वतूर सीनी वहादल बलदिल अमीन, तूर सीना पर तौरात उतरी और बलद अमीन में कुरान उतरा। एक तौरात के उतरने की जगह है और एक कुरान के उतरने की जगह है। और इस बात में ये इशारा है कि अपने ज़ाहिरी दस्तरखान से हलाल चुनो, हलाल कमाओ। शराब बेचने वाला कभी सुख नहीं पा सकता, कभी सुख नहीं पा सकता। अगर मेरा रब है तो सुनो, वो कभी सुख ना पाएगा। सूद पे खाने वाला, सूद खाने वाला, चोरी करने वाला, जुल्म करने वाला, सितम ढाने वाला, हर तरीका जो हराम अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है उससे रिज़्क़ आने वाला सुख नहीं पा सकता। ये धरती अल्लाह की, आकाश अल्लाह का, लैल नहार अल्लाह के, दिन रात अल्लाह के, माज़ी हाल अल्लाह का, खुशी हमी पर अल्लाह काबिज़ है। कभी 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 भी हलाल खाने वाले पर खिज़ाना आएगी और हराम खाने वाले पर बहार ना आएगी। गुजारा नहीं होता, ये तो बड़ी मामूली सी बात है। ये बात इमाम हुसैन भी कह सकते थे, गुजारा नहीं होता, मैं यजीद की बैत करता हूँ। उनका नहीं नहीं, सच काटो, नेज़े पे चढ़ाओ, मेरे जिस्म पे घोड़े दौड़ाओ और उम्मत मोहम्मद को पैगाम दो कि अहले बैत यूं कुर्बान हुए हैं अपने नाना के दीन पर। और इनको सुना दो कि कलमा इतना सस्ता नहीं है, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। हुसैन को तो जन्नत का वादा था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई, अभी तो ये शहजादे हसन पैदा हुए। मेरे नबी ने पूछा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब। नहीं हसन, हर्ब जंगजू। फिर हुसैन पैदा हुए 10 महीने के बाद। आपने पूछा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब जंगजू। का नहीं हुसैन, हुसैन। फिर मेरे नबी ने फरमाया जब से आदम की नस्ल चली है ये 2 नाम अल्लाह ने संभाल के रखे थे मेरे बच्चों के। आज तक किसी का नाम हसन हुसैन नहीं रखा गया। हजरत हसन सर से लेकर कमर तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे, और कमर से लेकर पांव तक हजरत अली के मुशाबे थे। और हजरत हुसैन सर से लेकर कमर तक हजरत अली के मुशाबे थे, और कमर से लेकर पांव तक अल्लाह के महबूब के मुशाबे थे। इसलिए मेरा नबी फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। दोनों से प्यार करते थे, लेकिन हसन से ज्यादा प्यार था। हसन से ज्यादा फरमाते थे और प्यार दोनों से था। दोनों को कमर पे बिठाकर पांव और घुटने जमीन पे लगाकर पूरे कमरे में चक्कर लगाते और फरमाते देखा तुम्हारा ऊंट कैसा जबरदस्त है। निअमल जमल जमलकुमा, देखा बच्चों तुम्हारा ऊंट कितना जबरदस्त है, तुम्हें कैसे सवारी करा रहा है। बाहर निकले और हाथों की बजाय कंधे पे बिठाया। यहाँ अरबों में ऐब था बच्चे उठाना, प्यार करना भी ऐब था, चाहिए जाके उठाना। और यहाँ उठाना तो कुछ सलीका नजर आता है, कंधे पे बिठाना तो अजब नजर आता है ना। तो आपने दोनों बच्चों को यहाँ बिठाया हुआ और बाहर आ गए तो एक बद्दू ना रह सका। बोले या रसूल अल्लाह, आप इनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि इनको यहाँ बिठाया हुआ है। आपने कहा मैं नहीं प्यार करता हूँ, अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। और अगली बात भी बता दूं, जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे प्यार करेगा, जो इनसे बोझ रखेगा अल्लाह उनसे बोझ रखेगा।
हजरत उमर मिले कहने लगे, वाह वाह भाई बड़ी जबरदस्त सवारी है, नेमल मतिया तो मतिया कमा, बड़ी जबरदस्त सवारी भाई तुम्हारी। तो मेरे नबी ने कहा नेमल राकिबान उमर, सवारी तो बढ़िया है, सवार भी तो देखो कौन है, आज सवार भी बड़े बढ़िया हैं, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, इन्हें करबलाओं में सर कटाने की क्या जरूरत थी। हाँ हाँ थी, ताकि कोई ये ना कहे शराब ना बेचूं तो काम कैसे करवाए, कोई ये ना कहे नमाज कैसे पढ़ूं मैं तो ड्यूटी पे होता हूँ, कोई ये ना कह सके कि मैं रोजा कैसे रखूं मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, कोई ये ना कह सके मैं पर्दा कैसे करूं मैं तो ओस्लो में रहती हूँ, मैं कैसे पर्दा करूं मैं तो पर्दा नहीं कर सकती मैं तो ओस्लो में रहती हूँ। यहाँ सर नेज़ों पे चढ़ गए और बदन टुकड़े टुकड़े हो गए और ये पैगाम सुना दिया कि दीन यूं जिंदा किया जाता है। जुनून के शहर में सर बेचते थे मुफ्त दीवाने, अदा करने यही खुश रस्म हम बाजार में आए, ये यूं नमाजें पढ़ के दिखाई। सूरज निस्फ़ नहार, सूरज सर पे यूं ढला और ज़ुहर का वक्त दाखिल हुआ तो इमाम हुसैन अली मकाम ने अपने झंडे बरदार ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला, 3 झंडे थे, एक ज़ुहैर के पास, एक भाई अब्बास के पास, एक हबीब के पास। ज़ुहैर राइट पर, अब्बास दरम्यान में, हबीब लेफ्ट पर। तो ज़ुहैर को बुलाकर फरमाया इनसे कहो हमें नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी मोहलत दे दो। नमाज की अब भी जरूरत है, अब भी जरूरत है, अब तो जन्नत तैयार हो चुकी है, अब तो हुरें बाहें फैलाए खड़ी हैं इस्तकबाल करने के लिए, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। अब जरूरत क्या है ना, हाँ है ओस्लो वालों को पैगाम देना है कि ज़ेरे खंजर में ये पैगाम सुनाया हमने। ओस्लो वालों को पैगाम देना है कि तुम 100 में 2 भी नमाजी नहीं रह चुके हो, कोई 100 में 1 टूटा फूटा नमाजी करता नजर आता है, उन्हें पैगाम देना है कि क्यों नमाजें पढ़ी जाती हैं। ना भी पढ़ते तो जन्नत तैयार थी। जंग से पहले ऊँग आ गए, आँख खुली तो हंसने लगे। बहन ज़ैनब ने पूछा भाई क्यों हंसे हो? फरमाया अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा है, कह रहे बेटा मैं लेने के लिए आ चुका, मैं आ चुका। तो ना पढ़ो हुण केड़ी गल नमाज दी, नहीं है अगली उम्मत कोई नहीं पढ़नी, उन्होंने दसना है ऐं पढ़ी जाती है, ऐं पढ़ी जाती है। सरे नार तकबीरें कही जाती हैं, खून आलूद पेशानियों से सजदे किए जाते हैं, कटे हुए बदनों के साथ तकबीरें पढ़ी जाती हैं, फव्वारा बने हुए जिस्मों के साथ तकबीरें पढ़ी जाती हैं। ये पैगाम सुनाना है कि कल क़यामत के दिन कोई ये ना कह सके मैं कैसे पढ़ता, कोई ये ना कह सके मैं होटल कैसे चलाता अगर शराब न बेचता। बेच ले होटल, रेडी लगा ले, या अल्लाह के सामने खड़ा होने का मुनकर हो जा, या मोहम्मद मुस्तफा की रहमतों का एहसानात का इनकार कर दे कि मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं, मेरे नबी ने जो कीता है आप कीता है। किसके सामने जाने वाले हो? जिसकी औलाद के कटे सर उसके सामने होंगे। तुम्हारी बेटियां ज़ैनब से ज्यादा कीमती है, तुम्हारे बेटे हुसैन से ज्यादा कीमती है। या अपनी तारीख बदल दो, तारीख बदल दो, किताबों को आग लगा दो, जन्नत को आग लगा दो, दोज़ख को पानी से बुझा दो। और अगर ये नहीं कर सकते तो तौबा करो, इस तरह से जिंदगी से बाज आओ। ये हलाकत का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता नहीं है। ये राहें उधर नहीं जाती जिधर अल्लाह मिलता है। ये चंद दिन की दुनिया है, तो कहर हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फेरे मारा, कज़्ज़ाब अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल गोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब फाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से दारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो तुम तो रावी भूल गए हो, मैं तो रावी से हर महीने गुजरता हूँ। वो रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, जिनको भी जहाँ शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहाँ है। नूर जहाँ खुद जुल्मतों में सोई पड़ी है। ज़ुहैर ने घोड़ा आगे बढ़ाया और शिमर से कहा जंग रोको, हमें नमाज पढ़ने दो। उसने कहा हम तुम्हें नमाज में भी जिंदा नहीं कत्ल करें, तुम नमाज में भी कत्ल करें, नमाज की कोई छुट्टी नहीं है। तो उन्होंने वापस आके अर्ज़ किया हुज़ूर वो नमाज की इजाजत नहीं दे रहे। तो आप कहते चलो ठीक है लड़ो मरो, क्या नहीं ओस्लो वालों को पैगाम देना है, वो सोए पड़े हैं। क्या नहीं आधे इनसे जंग करो और आधे अल्लाहु अकबर कहो, आधे सफ़े बनाओ और आधे इनसे टकराओ। 25 आदमी 20 तो शहीद हो चुके थे ज़ोहर तक। ये ऐसे नमाजी धरती ने कभी नहीं देखे, आसमान ने कभी नहीं देखे, फरिश्तों ने कभी नहीं देखे कि अपने खून से वुज़ू हो रहा है, करबला की मिट्टी से तयम्मुम हो रहा है। खून आलूद पेशानियों के साथ, फवारा बने बदनों के साथ, टूटे फूटे आज़ा के साथ अल्लाह अकबर। जब इन्होंने तकबीर पढ़ी होगी तो आसमान पे क्या हलचल मची होगी, जब इन्होंने सजदों में सर रखा होगा तो धरती ने क्या क्या गुस्से लिए होंगे। तुम क्रम के ही गुलाम बन के रह गए। हाय 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 हाय, ये भी कोई जिंदगी। इस्लामाबाद प्लाट लेना है, घर बनाना है, इस वास्ते मैं होटल चलाना है, मैं शराब बेचनी है, मैं पीछे घर बनाना है। कुरान 10 तरफाना है,
جس پہ رنگا رنگ کے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کے، کہیں رسالت کے، کہیں نماز کے، کہیں روزے کے، کہیں ذکر کے، کہیں تلاوت کے، کہیں عبادت کے، کہیں حقوق اللہ کے، کہیں حقوق العباد کے۔ پورا دسترخوان ہے جو رمضان میں اترا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ چودھری رمضان ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا، جل جانا، رمضان یار مودو جل جانا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 330 دن میں جو مردوں عورتوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے۔ جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاک ہو کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، جل جانا، جل جانا۔ کیا جلتا ہے؟ ایک گناہ جلتے ہیں، دوسرا کیا جلتا ہے؟ ایک نفس جلتا ہے۔ جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاظتیں جمع ہیں وہ جلتی ہیں، وہ جلتی ہیں۔ اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے؟ پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں، بشرطے کہ روزہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری اتنی کھاتے ہیں، افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی۔ اگر کوئی 2-4 گھنٹے بھوک ستائے تو پھر سارا جسم اوورآل ہو جاتا ہے، سارا جسم نیا بن جاتا ہے، تو روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود، نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، ایمان کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تعلیم و تعلم کا بدلہ جنت، اور روزے کا بدلہ اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، وانا اجزی بہ۔ اور یہ قرآن دسترخوان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھلا چکے ہیں، وہ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے، اور ایسے 400 آیات ہیں، 400 آیات ضمناً، صراحتاً، اشارتاً، جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ایک آدمی کہتا میں تو ان پڑھ آدمی، میں قرآن کیا پہنچاؤں گا؟ بہت آسان، قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا، اور اس کا وہ ایک اور حکم ہے، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے، قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی، صرف تیرے آگے سوال۔ اگر میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اعجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی، اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہاں مسائل بتانا، علمی رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے، سارے امت۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا، کوئی عالم نہیں تھا، ایم اے آنرز کر رہا تھا، اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا، بنگالی تھا، 1970 کی بات۔ پھر اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا اور ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا۔ وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا ہے۔ اقبال ہاسٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے، اس کے برآمدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا، اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے، پانی پھینکتے، ہوٹ کرتے، مذاق اڑاتے، اے صوفی، اے مولانا، اے فلانے، اے فلانے، اور وہ سب قسم کے ان کو دعوت۔ میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جے تو آئندہ میرے کمرے سے بڑا ہے میں تیری ٹنگا باندھ دوں گا، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا۔ یہ تبلیغ ہے۔ کسی کو تم اوئے کر دو تو تم سے موت تک بائیکاٹ کر کے رکھ دو، تو ہے کون میں نے اوئے آکھنا جا۔ ہاں، اور نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ پاؤں پڑتے ہیں، وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری طرح کے ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی، وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک اعلیٰ چیز دسترخوان پہ چنی ہوئی ہے، یہ پیغام ہے ھذا ھذا ھذا، یہ پیغام ہے بلاغ بلاغ بلاغ، پہنچانے کے لیے کدھر للناس، لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ کیسے پہنچائیں؟ مسجد میں کوئی آتے نہیں، کتاب کوئی پڑھ، میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی، تو وہ مجھے نا بزرگوں کی کتابیں دیتے، بیٹا یہ کتابیں پڑھو۔ ان کو نظر آتا تھا اس کو میں نے لاہور بھیجا ہے تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے۔ 11 سال میری عمر تھی جب مجھے میرے ابا نے لاہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں۔ آگے اللہ نے میرا مقدر کچھ اور کیا تھا، تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے یہ کتابیں پڑھو، اب میں 2 صفحے پڑھنے کے بعد میری ہمت جواب دے جاتی میں کہ میرا تو دلی کو نہیں پڑھنے، میں کیسے پڑھوں؟ تو میں ابے کے آگے کتاب رکھ کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا۔ میرا پالا ہاں چنگا پتر چنگا کام کیتے جاتا ہے، تو میں ویسے پتہ نہیں کی پڑھ جانا۔ تو اب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں، مسجد میں کوئی آنے والا نہیں، کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں، درس میں کوئی آنے والا نہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، انہیں تم مسجد والا کیسے بناؤ گے گشت کے سوا؟ جب تک تم جاؤ گے نہیں تمہارے کیسے بنیں گے؟
मेरे पास आए तो मैं मिंबर पर बैठा, मैं किसी क्लिनिक में बैठा तो मेरा भाई दिल का डॉक्टर बड़ा अच्छा। हादा बलागुल लिन्नास, ये पैगाम है पहुंचाने के लिए, लिहाजा इसे पहुंचाएं कि भाइयों अल्लाह की मान लो, बहनों अल्लाह की मान लो, और अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, किसी और के आगे ना फैलाओ, इसको सीख लो। ये पढ़ने से, मैं तो मदरसे में पढ़ाता भी हूँ, तबलीग में भी जाता हूँ, 10 मदरसे अल्लाह मेरे जरिए से चला रहा है। मैं अपने तलबा से भी कहता हूँ, बच्चों तुम पढ़ रहे हो, सीख नहीं रहे हो, पढ़ना और है, सीखना और है। मैं तुम्हें सब्र का मतलब पढ़ाता हूँ, सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि सब्र की घाटियों से गुजर के सीखा जाता है, तकवे की घाटियों से गुजर के सीखा जाता है। तवक्कल पढ़ने से नहीं आता, तवक्कल की घाटियों से गुजर के आता है। दरगुजर पढ़ने से नहीं आता, दरगुजर करने से दरगुजर आता है। तबलीग में इन सिफात को सीखा जा रहा है, इसलिए 6 बर्र आज़म में ये मेहनत फैल गई। ना कोई इसमें खतीब है, ना कोई बड़ा अल्लामा है, आम मुसलमान हैं, लेकिन दुनिया के आखिरी किनारे तक अल्लाह ताला ने दावत की आवाज़ को पहुंचाया। हादा बलागुल लिन्नास, इस एक आयत की बुनियाद पर लोग साल के लिए, मेरा अपना बेटा साल के लिए निकला हुआ है कि बाप कब चाहेगा कि उसकी औलाद उसकी आंखों से ओझल। चलो मैं तो बाप हूँ, मेरा इतना ज्यादा बच्चों से ताल्लुक नहीं बन सका कि मैं फिरता रहा बहुत ज्यादा, लेकिन माँ तो हर बच्चों के साथ अटैच है। माँ कैसे चाहती कि मेरा बच्चा साल के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाए। ये कुर्बानियां हैं। फिर वो शादीशुदा है, अपनी बीवी को छोड़ के गया है, छोटे बच्चे को छोड़ के गया है। ये मेरे घर की कहानी। और ऐसे लाखों इंसान हैं। जो मैं जबूती जा रहा था, जमात में इज्तिमा था 10 दिन के लिए, तो मेरे बराबर में की सीट में एक नौजवान आकर बैठा। मैंने पूछा, पाकिस्तानी जमात जा रही थी 1 साल के लिए, मैं जबूती जा रहा था 10 दिन के लिए, वो जा रहे थे 1 साल के लिए। तो मैंने पूछा, भाई ये तुम्हारी जमात का खर्चा कितना है 1 साल का? कहा जी 1 लाख रुपया। मैंने कहा तुम क्या काम करते हो? कहा जी मैं सद्दा के बाजार में बूट पॉलिश करता हूँ। तो तुमने 1 लाख रुपया कहाँ से लिया? कहा जी मेरे पास 3 जोड़े कपड़े थे, टोटल मेरा सरमाया 3 जोड़े, एक पहनने का 3 अलावा। तो मैंने वो 3 जोड़े 600 रुपए में बेच दी। और वो मैंने कहा या अल्लाह ले जाओ। कहा जी 600 रुपए है, अगर तुम मुझे ले जाना चाहता है तो मैं तेरे नाम को लेके जाना चाहता हूँ, मुझे ले जा। नहीं ले जाना चाहता तो मुझे कर्जा तो कोई नहीं देने वाला, मैं तो गरीब आदमी हूँ। कहा मुझे नहीं पता मेरे अल्लाह ने कहाँ से मेरे लिए लाख का इंतजाम किया। मुझे मेरे अमीर ने कहा तेरे पैसों का इंतजाम हो गया है और मैं साल के लिए जा रहा हूँ। ये अजीब व गरीब नमूना वजूद में है कि अपनी जेब पर जद डाल के अपने भी बच्चों को छोड़कर 4 महीने साल के लिए दूर दराज मुल्कों में जाना, कि एक आदमी मेरे इस सफर में कोई एक नौजवान नमाजी बन जाए, कोई एक नौजवान किसी एक सुन्नत पे अमल कर ले, तो मेरे सारे सफर का की कीमत अदा हो। कि अल्लाह के नबी का एक तरीका सातों जमीन आसमान से ज्यादा कीमती है। तो हादा बलागुल लिन्नास, ये कुरान का दस्तरखान है जिस पर एक आला खाना चुना हुआ है, जिसे आप उम्मत खाने को तैयार नहीं। कि ये भी बच्चे छोड़ के जाना, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा जहाँ लिखा वहाँ तो पढ़ते ही नहीं, जहाँ लिखा वहाँ तो पढ़ते ही नहीं। पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाए कि कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ लिखा है वहाँ तो पढ़ते नहीं। तो मेरे भाइयों, रूह का दस्तरखान कुरान पाक है, जो मुख्तलिफ अनवा के खानों से अल्लाह ने चुन के हमारे सामने सजा दिया है कि इधर से खाओ हलाल, और ये भी अमाल हैं, इन्हें इख्तियार हो, तुम्हारी रूह के ग़िज़ा हैं। कहीं तौहीद का खाना है, कहीं रिसालत का है, कहीं इनाबत का है, कहीं खशियत का है, कहीं इल्म का है, कहीं ज़िक्र का है, कहीं अखलाक का है, कहीं कुर्बानियों का है, कहीं रातों पे उठने का है, कहीं तवाफ का है, कहीं हज का है, कहीं मिना का, कहीं मुज़दलिफ़ा का। ये सारा कुरान दस्तरखान है। इसमें एक आलीशान खाना चुना हुआ है, वो तबलीग का है कि पूरी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ, अपनी जान माल के साथ, अपनी जान माल के साथ, अपने जान माल के साथ। और उनकी मिन्नत करो, उनकी गाली सुनो, उनकी कड़वाहट, उनकी कसीली, उनकी कड़वी बातें सुनो, जैसे वो नईमुद्दीन हमारी सुनता था और फिर गश्त किया करता था। तो इतना तो कोई पत्थर कोई होता है इतना संग दिल के वो बिल्कुल आखिर तक ना नरमाए। तो मैंने तो एक दफा उसको कमरे से धक्का दे के निकाला, अगली दफा तो मैं शर्मा गया। मैं इंसानियत भी कोई चीज़ है, अच्छा जी फरमाओ जी। कहा जी मस्जिद चलो, मैं कह चलो। हाँ, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं राह चमन याद नहीं। जमाना हुआ तबलीग का काम छोड़े हुए। परिंदा छोटा था तो आदमी ने पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। उसकी आंख खुली तो वो पिंजरे में था। उसने समझा यही मेरी कायनात है, ये दाना चुगना, ये पानी पीना, यही मेरी कायनात है। फड़फड़ाना, उड़ना, परवाजें, चमन, राहें, आशियाना, हर जगह भूल गया। जब वो कुछ बड़ा हो गया तो एक दिन शिकारी को तरस आया, तो उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और कहा जा बच्चा उड़ जा अपने माँ बाप के पास, अपने चमन की राह ले, अपने आशियाँ का हो जा, अपनी लंबी परवाज़ों पर उड़ जा। वो कहता है आब परवाज नहीं राह चमन याद नहीं, मैं तो उड़ नहीं सकता, मैं तो उड़ना भूल चुका हूँ। और अगर मैं उड़ लूँ तो मुझे अपने घर की खैर खबर नहीं, मैं किस चमन का पकड़ा हुआ हूँ, मैं किस आशियाँ से उठाया गया हूँ, मुझे तो याद नहीं।
تو آج میرے نبی کی امت کا یہی حال ہے، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ آج انہیں یاد نہیں کہ ہم پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان ملکوں والوں نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو سارے شہری حقوق دیے، ہر شے آپ کو ظلم سے بچائے۔ اسلامی ملکوں میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کا ذرہ بھی یہاں نہیں ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ آپ کے ذمہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی دوزخ میں نہ جاتا، یہ جنت والے بن جاتے، یہ کلمے والے بن جاتے۔ چلو ان کو چھوڑو، جو اپنے ہی نوجوان نسل یہاں کافر ہو گئی، برباد ہو گئے، یہ اللہ کے والے بن جاتے، اللہ کے دین والے بن جاتے، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جاتے۔ یہ بھائیو، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس کے 3 جز ظاہر ہیں، ایک جز چوتھا لفظوں میں نہیں مطلب میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ اتنا ہے، یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن ایک جز ایسا جو ابھی باقی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، لفظوں میں نہیں معنی میں، تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی آدمی کافر رہتا ہے۔ وہ ہے لا نبی بعدہ، کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کو میں لفظوں میں نہیں لا رہا ہوں، سو کہنا سننا کہ تم پیچھے میرے فتوا ٹھوکی کھلوتے ہو کہ مولوی دارن میں کلمہ ہی بٹوا گیا سارا، جاگ کے سنو، جاگ کے سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ختم ہو گیا۔ لیکن محمد رسول اللہ کے اندر مطلب میں ایک مطلب اور پوشیدہ ہے، جیسے طارق جمیل میں ایک اور طارق جمیل ہے جس کا نام روح ہے، وہ نکل جائے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، طارق جمیل نہیں ہے۔ لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ اگر محمد رسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کفر بن جاتا ہے۔ تو لا الہ اس کا تقاضا ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، الا اللہ اس کا تقاضا ہے اللہ کے آگے سر جھکا، محمد رسول اللہ اس کا تقاضا ہے محمدی بن جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر چھلکتا ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد رسول اللہ باہر چھلک چھلک کے نظر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد رسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔